وفي زمان الفتن الذي تتوالى فيه أسباب هذه الفتن والمحن والإحن على الناس من شرق الأرض ومن غربها ومن داخلها ومن خارجها الأمان كل الأمان عند أصحاب الإسلام والإيمان والإحسان والإيقان أرباب القلوب التي خلصت معاملاتها للرب جل جلاله. Dan sesungguhnya kita berada di zaman yang penuh fitnah, penuh kekacauan, penuh kesemrawutan, penuh beragam fitnah, cobaan, ujian dan gangguan. Dan ketahuilah segala keamanan Allah Ta'ala jadikan untuk mereka orang-orang yang telah mencapai hakikat keimanan, menjalankan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang fokus di dalam membina hatinya, di dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan membersihkan dirinya daripada hal-hal yang tercela. Wal khatar, kullul khatar fi zaman al-hadar أن تنفصم العرى بين الذين يخوضون في مخاضات الحياة وشأن تعلقات قلوبهم بخالق هذه الحياة جل جلاله. Dan sesungguhnya segala bahaya, semua bahaya terpadukan di dalam ketika seseorang itu, orang-orang yang menyibukkan dirinya dalam urusan duniawi namun terputus dari perhatian yang besar di dalam membina hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan dunia ini. Wa 'indama haddara sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala inni wallahi ma akhafu an tusyriku ba'di. Dan Rasulullah telah memperingatkan kepada kita sekalian, sesungguhnya aku demi Allah, yang aku khawatirkan, aku tidak khawatir kalian akan menjadi syirik setelah aku. Bukan itu yang aku khawatirkan. هذا الحديث في صحيح البخاري الذي أرسله الله بالتوحيد يقول ما أخاف عليكم أن تشركوا إني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي ولكن أخاف أن تفتح عليكم الدنيا. Akhafu an tuftaha alaikumud dunya. Di dalam hadis ini yang ada di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah beliau menegaskan, yang aku khawatirkan bukan kesyirikan, kalian tidak akan menjadi syirik setelah aku, tetapi yang aku khawatirkan terhadap kalian ketika Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu duniawi kepada kalian, itu yang sebuah warning, peringatan. يعني هل المشكلة أن تقبل الدنيا علينا أن يمتلك الإنسان المسلم أساليب الصناعة والزراعة والتجارة؟ لا. Pertanyaannya, apakah sebuah problem, sebuah masalah terjadi ketika Allah Ta'ala bukakan dunia kepada kita, kita menguasai keahlian di dalam keekonomian, di dalam pertanian, dalam sebagainya, daripada harta duniawi kita menguasai itu semua, apakah itu sebuah problem? Bukan itu. لا، لأن هذه الشريعة عندنا قرر الفقهاء أنه من فروض الكفايات ألا يكون المسلمون عالة على غيرهم، بل يجب شرعا أن ينتهض المسلمون إلى إتقان هذه الجوانب. Bukan itu sebab di dalam kita, dalam fikih kita, di dalam agama Islam ini, para fuqaha menegaskan bahwasanya muslimin mereka tidak boleh menjadi bertumpu kepada hal yang lain, tapi mereka diperintahkan jangan sampai mereka menjadi miskin, susah, mengemis, meminta-minta kepada orang lain, tapi mereka harus mandiri dalam ekonomi mereka, di dalam kehidupan duniawi mereka. طيب لماذا يخاف علينا صلى الله عليه وسلم من أن تفتح الدنيا علينا؟ Lantas apa makna kekhawatiran Rasulullah atas dunia dibukakan untuk kita? قال أخاف أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم. Yang aku khawatirkan dibukakan dunia terhadap kalian seperti Allah Ta'ala bukakan dunia kepada umat sebelum kalian. يعني أن تكون أحوال قلوبكم عند إقبالها تشبه أحوال قلوب من كان قبلكم ممن أسرتهم الدنيا. Artinya perangai hati kalian, nurani kalian, jiwa kalian, moral kalian menjadi berubah seperti perubahan hati orang-orang bejat yang dibukakan dunia oleh Allah Ta'ala kepada mereka di zaman yang terdahulu. قال فتنافسوها كما تنافسوها تتنافسون تتصارعون عليها فتنافسوها كما تنافسوها مثل ما فعلوهم. Mereka berlomba-lomba, orang dulu itu, umat sebelum kita ketika dibukakan dunia, mereka berebut, berlomba-lomba untuk mencapai dunia, dan kalian ikut-ikutan berlomba-lomba seperti mereka. Fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Hingga
gara-gara dunia tersebut membuat kalian tercerai-berai, binasa, hancur sebagaimana menghancurkan umat sebelum kalian. وحذرنا نحن في جزيرة العرب لكننا لم نستوعب الدرس فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. Dan Rasulullah memperingatkan kami di Jaziratul Arab, di wilayah Timur Tengah. Nabi secara khusus mengingatkan kami, tetapi kami banyak dari masyarakat di Timur Tengah kurang faham dan tidak mengerti daripada peringatan Nabi Muhammad tersebut, kurang peka terhadap peringatan Nabi Muhammad, yang mana Rasulullah menegaskan sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah di Timur Tengah, di Jaziratul Arab. Bukan itu harapannya syaitan. Walakin fi at-tahrish bainahum. Namun misinya syaitan bukan untuk disembah lagi, beralih misi, bukan untuk disembah di Timur Tengah, tetapi misinya syaitan adalah untuk menimbulkan keributan antara masyarakat, satu sama lain saling berkelahi, saling ribut. Itu misinya syaitan kini. At-tahrish yani itharat al-fitnah bain an-nas. هذا يذهب يتكلم عن آخر عند طرف ويذهب وينقل الكلام عند الطرف الآخر أو يهيج هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء. هذا اسمه التحريش. Tahrish itu adalah memprovokasi orang lain, artinya dia ketika berbicara dia sampaikan berita dari sini kepada orang lain, atau namimah, dia ngadu domba agar ini kelompok ini dengan kelompok lain saling berkelahi, saling ribut, saling konflik. وكل تحريش حتى ينجح يحتاج إلى أمرين. Segala tahrish dan provokasi walaupun itu berhasil pasti akan terjadi dengan dua hal. نفس تستقبل التحريش، نفس تقبل التحريش. Yang pertama yang dibutuhkan untuk suksesnya provokasi, dibutuhkan nafsu-nafsu yang memang siap untuk menerima provokasi. وواقع ينقل بطريقة تحرك التحريش. Dan yang kedua yang dibutuhkan adalah sebuah kejadian, sebuah kasus, sebuah isu yang terjadi untuk isu itu digoreng dan dijadikan alat provokasi. وإذا كانت ندوتكم أو اجتماعكم هذه المرة حول الثوابت والمتغيرات وتبصر الدعاء في التعامل معها فلاحظوا النفوس متغيرة والواقع متغير. Apabila perkumpulan kita ini mengenai daripada pondasi-pondasi, ada hal-hal yang menimbulkan perubahan, pergolakan di tengah-tengah masyarakat ini, sesungguhnya nafsu-nafsu manusia itu pun juga berubah-ubah dan keadaan pun juga berubah-ubah. النفس خلقها الله قابلة للتغيير وأعلمنا سبحانه أنها في البداية أي من منذ التكليف تكون أمارة بالسوء ثم تتهذب فترتقي لوامة ملهمة مطمئنة راضية مرضية إلى النفس الكاملة. Sesungguhnya nafsu itu berubah-ubah. Di awal daripada peringkat nafsu tersebut adalah nafsu yang selalu memerintahkan, mengajak kepada keburukan, nafsu ammarah. Kemudian meningkat apabila dibina, dididik, maka meningkat nafsu tersebut menjadi nafsu lawamah yang memiliki kecenderungan kepada hal yang terang ataupun kepada hal yang gelap. Kemudian naik lagi menjadi nafsu yang mutmainnah, menjadi nafsu yang mulhamah, nafsu yang radiyah, nafsu mardiyah, dan terus meningkat daripada nafsu itu. وحتى النفس الأمارة وهي لا تزال في مرحلة الأمارة لها تغيرات، ترضى، تغضب، تفرح، تحزن، تطمع، تخاف، فهي في حالة تغير وتقلب. Bahkan nafsu ketika berada di satu peringkat bukan dalam satu sifat yang sama. Misalkan nafsu ammarah, nafsu yang paling bobrok, yang paling rendah, itu pun juga berubah-ubah. Kadang dia bersedih, kadang dia bergembira, kadang dia ridha, kadang dia murka, berubah-ubah sifatnya nafsu. والتحريش يبحث عن حالة الغضب، عن حالة الحزن، عن حالة الطمع، عن حالة الخوف، يبحث عن حالة الكراهية، حالة الحقد. التحريش يحرك هذه المعاني في النفس الأمارة حتى ينجح، بدون هذا ما ينجح. Maka provokasi tersebut dia mencari korban, mencari target. Yang ditarget dari sebuah nafsu, ketika nafsu itu berada di dalam keadaan marah, itu lebih mudah diprovokasi. Ketika dalam keadaan sedih, dalam keadaan takut, dalam keadaan serakah, rakus, tamak,
dalam keadaan-keadaan semacam ini, maka nafsu itu mudah diprovokasi daripada nafsu yang ammarah itu. في هذا المعنى مهمة الدعاء بث أنوار الهدي المحمدي. يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، لا تحزن، إن الله معنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. مهمة الداعية في المتغيرات هذه في النفس الأمارة أن يوجهوا إليها أنوار الهدي المحمدي حتى يفقدوا في هذه النفس قابلية التحريش إذا جاء من يريد أن يحرش. Maka dalam makna ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan binaan dan didikan kepada kita, terutama kepada para dai, para pendakwah. Mereka dididik untuk membina nafsunya tersebut dengan cahaya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang di dalam Al-Qur'an, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya Allah taala bersama kita. Rasul memberikan nasihat kepada para sahabat, la taghdab, jangan kamu marah, dan banyak lagi bimbingan-bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah. Sebuah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yang mana semuanya ini memiliki pengaruh besar di dalam pembinaan nafsu agar tetap teguh di jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. فمهمة الداعي إلى الله في المتغيرات المتعلقة بعمق النفس البشرية تسكين النفوس البشرية وليس تهييج النفوس البشرية. Peran pendakwah ke jalannya Allah Subhanahu wa taala di masa-masa yang penuh perubahan ini, peran mereka adalah untuk menenangkan nafsu-nafsu, jangan sampai mereka terpancing, terprovokasi daripada nafsu-nafsu tersebut, diredakan daripada nafsu-nafsu yang bernilai negatif tersebut, hingga menjadi konsisten dengan ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. إلا نوعا من التحريض، وهو التحريض على الجهاد في سبيل الله المكتمل الشروط الشرعية تحت راية إمام مبايع من أئمة المسلمين، يعني دولة وجيش يتم الاعتداء على هذه الدولة، حينئذ تحريض الناس على الانتهاض لرد الاعتداء يعد نوعا مما يتقرب به إلى الله. أما غيره حتى لو أخذ اسم الجهاد، أن هذا الرادي لونه أبيض، وجيت قلت لواحد ما شاء الله شوف هذا اللون أحمر جميل، يقول لي نعم، يقول هذا لونه أحمر، يقول لي هذا الرادي أبيض، يقول له لا 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 أنا سميته أحمر، مدام أنا سميته الرادي حقي وأنا سميته أحمر فهو أحمر. واحد يأتيني بإجرام، بإرهاب، بقتل أبرياء، بفتن، ويقول لي هذا جهاد، نقول هذا ما هو جهاد، هذا فتنة. لا 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 أنا سميته جهاد أحمر. Al-Habib Ali mengatakan bahwasanya peran pendakwah adalah untuk meredakan daripada gejolak nafsu tersebut, bukan malah memprovokasi mereka. Bahkan sesungguhnya di dalam jihad, kecuali di dalam jihad yang sah, yang betul, dengan pemerintahan yang betul, dengan imam yang betul, kemudian juga ketika muslimin mereka akan diperangi, begitu semuanya dengan syarat-syarat yang dibenarkan di dalam syariat, di dalam jihad tersebut, nah itu baru boleh daripada jihad tersebut. Bukan kalimat jihad yang dipinjam dan dicuri dan dipakai kalimat tersebut, yang namun pada hakikatnya adalah untuk mendengki, untuk menzalimi, menumpahkan darah bahkan sesama muslimin, mengambil harta mereka, melakukan kezaliman terhadap sesama muslim. Nah itu bukan jihad, tetapi adalah penipuan dengan mengatasnamakan jihad. Sama seperti orang mengatakan dia memakai sorban. Sorbannya ini warnanya seperti ini, sorbannya warna putih. Kemudian dia bilang sorban saya ini warnanya merah. Bilang itu putih, bilang merah, ini kan sorban-sorban saya mau namakan sorban ini sorban merah, ada apa dengan kamu? Dan begitu juga bukan jihad, sebenarnya jahat, kejahatan yang dia lakukan, tapi dia pakai ini kan gerakan saya mau namakan jihad, kamu mau apa? Padahal menurut syariat itu bukan jihad. واحد يقول أقام خلافة إسلامية هنا ولا هناك ولا هناك، يعمل علم ويصور ناس ومعهم علم أسود ويذبح الناس قدام هذا. أقمت الخلافة، هذه ولاية وهذه وين الولاية؟ هو يصورها ويهرب، يجي جيش من وراء يهرب لمكان ثاني ويسوي ولاية ثانية. هذا لعب بالخلافة، لعب بالجهاد، لعب بالشريعة، لعب بالدين. هذا ما له دخل بالجهاد في سبيل الله أبدا أبدا. بل لو أراد أعداء الإسلام، أعداء الإسلام أن يسيئوا إلى الإسلام بكل ما أوتوا من قوة وفكر وتخطيط، ما استطاعوا أن يسيئوا إلى أهل الإسلام وللدين
كما فعل هؤلاء الذين يسمون أنفسهم في الجهاد. Dan sama seperti seseorang yang mengklaim saya ingin mendirikan khilafah yang islami, kemudian dia pasang bendera warna hitam, kemudian dengan tulisan-tulisan begitu yang mengagungkan agama Islam, kemudian dia sembelihi orang, dia bunuhi orang, dibilang ini adalah kerajaan yang islami. Begitu, ini adalah kerajaan khilafah kami yang islami, dia dirikan di tempat ini atau tempat itu. Ntar kalau ada tentara yang datang, dia kabur. Khilafah apaan kabur daripada hal yang semacam itu? Dan khilafah apa gerangan yang mengajarkan untuk menzalimi, membantai, menyembelih sesama muslim dan mengambil harta mereka tersebut? Dan ini adalah pencurian terhadap nama khilafah, pencurian terhadap nama Islam, pencurian terhadap nama jihad. Itu adalah penipuan yang mereka lakukan. Waliyadzubillahi min dzalik. عودا إلى مفهوم المتغير، عرفنا النفوس البشرية، شهد الدعاء إلى الله فيها العمل على تزكيتها، على تسكينها، لا إلى التحريش بين أهلها. Peran pendakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menenangkan nafsu tersebut. Jangan sampai nafsu dominan atas manusia hingga manusia itu menjadi budak nafsu, dikuasai oleh nafsu. Justru dia menenangkan daripada nafsu tersebut dan mengikis pengaruh nufus dari jiwa dan masyarakat. وعرفنا أن التحريش هذا شغل الشيطان. Dan kita semuanya tahu dari hadisnya Nabi Muhammad, kalau provokasi itu adalah misinya syaitan, bukan misi manusia, bukan misi pendakwah. فكل من بنى منهجه على أساس التحريش فنسبته إلى الشيطان. Setiap orang yang membangun pondasinya atas dasar provokasi, maka sesungguhnya dia melakukan daripada misinya syaitan. الحبيب يقول ولكن في التحريش بينهم. Rasulullah kekasihku, beliau mengatakan bahwasanya itu misinya syaitan, misinya dia adalah untuk memprovokasi antara kalian, menimbulkan satu sama lain saling bermusuhan. وهناك متغير آخر غير متغير النفوس وهو متغير المحسوس الواقع الذي يحيط بنا. Dan ada lagi perubahan yang lain daripada perubahan nafsu-nafsu kita, tetapi perubahan yang terjadi dari kejadian-kejadian yang ada di masa kita ini. ما سمعت من كلام المسؤول الشرطة جزاه الله خير هذا الذي حضر، نحن الذي جئنا من بلاد العرب نفهم معناه أكثر منكم هنا في أندونيسيا. Apa yang dikatakan oleh Bapak Gatot Edi dari kepolisian, jazahullah khair, Al-Habib Ali mengucapkan terima kasih dan faham betul apa yang disampaikan oleh beliau, sebab kami saksikan sendiri di Timur Tengah kejadian yang serupa semacam ini. ولا راء كمن سمع ولا راء كمن سمع. Dan sungguh saya melihat sendiri, dan yang melihat itu berbeda dengan orang yang hanya sekedar mendengar saja. نحن في بلادنا كم دولة؟ دولتين ثلاثة أربعة سويت بالأرض. Di negeri kami, di wilayah kami Timur Tengah ada berapa negara? 2 negara, 3 negara, 4 negara yang sama menjadi luluh lantak dengan tanah. لماذا؟ Kenapa? من أجل ماذا؟ Untuk apa? في سبيل ماذا؟ Di jalan siapa? حد يقول للناس لأجل جهاد في سبيل الله نقيم بخلافة إسلام. Ada di antara mereka yang mengklaim ini adalah jihad di jalannya Allah untuk mendirikan khilafah yang islami, hasilnya meluluh lantakkan negeri. واحد ثاني جاء وضحك عليهم وقال لهم من أجل ديمقراطية وحقوق إنسان. Yang satu lagi mengklaim ini adalah demi demokrasi dan menjaga hak kemanusiaan وحريات dan demi kemerdekaan. وصدقت الناس. Dan manusia menelan bulat-bulat kebohongan itu. ودخلوا في هذه المعمعة وهذه الفتنة. Dan mereka masuk terhanyut di dalam kekacauan dan ombak dan fitnah ini. فتحولت بلداننا إلى أرض لحرب الدول الكبرى بالوكالة على أرضنا وبدمائنا نحن. Sehingga jadilah negeri kami di sana, negeri-negeri muslimin di sana luluh lantak dengan tanah, sehingga menjadi negara ketiga yang mana kami dipermainkan oleh negara-negara yang membuat negeri kami makin luluh lantak. تسأل هذا الذي يفجر نفسه في سوق فيه ناس أبرياء وناس مستضعفين لأجل يقتل مسؤول ولا يقتل جندي ولا كذا، تسأله هؤلاء فجر ناس أبرياء كيف؟ قال لا، هؤلاء يحشرون على نياتهم كما في الحديث، أنا عجلت بهم إلى الجنة وأصبح رب قد يحكم لناس يدخلهم الجنة. Kalau kamu bertanya kepada mereka,
yang memiliki misi untuk meledakkan dirinya, melakukan bom bunuh diri di tengah-tengah pasar. Pasarnya kaum muslimin. Dia masuk ke situ, meledakkan diri di situ. Dia bilang, tujuan saya adalah untuk ada tokoh tertentu yang menurut saya dia pantas dibunuh, tetapi membunuh muslimin yang lain. Dibilang adapun mereka korban sampingan tersebut, ya mereka adalah dibangkitkan hari kiamat sesuai dengan niat mereka. Kalau mereka baik bakal masuk surga, saya hanya mempercepat perjalanan mereka ke surga. Bagaikan Tuhan dia memposisikan dirinya. تسألوا منين جئت الأسلحة هذه؟ منين جئت بها؟ Tanya, dari mana kamu dapat persenjataan ini? والمجاهدون غنموها بس ما غنمتم كل هذا. Maka ditanya, apakah para penjihad mereka mencapainya, mengambil daripada persenjataan ini mereka dapat dari jihad mereka? لا اشتريناها. Mereka bilang kami beli. منين اشتريتموها؟ Dari mana kalian membelinya? الدول التي تصنع هذه الأسلحة لا تعطي الأسلحة إلا بقياس. Sebab negara-negara yang memberikan persenjataan ini, mereka tidak memberikan persenjataan melainkan dengan sebuah imbalan. وأنت أين ذهب عقلك وأنت تدفع من مالك ما تحطم به نفسك وبلادك وشعبك؟ Dan kemana gerangan akalmu ketika engkau membeli persenjataan tersebut untuk menghancurkan negerimu sendiri, membunuhi bangsamu sendiri dan orang-orang yang berada di sekelilingmu? Kemana akal tersebut? وين هي الخلافة التي يعدون بها وأنها باقية وتتمدد وتمكنت وحصلت؟ وين هي؟ Mana klaim khilafah, kekhilafahan yang diklaim itu akan abadi, akan tetap ada? Semuanya itu adalah sebuah kebohongan untuk menipu masyarakat. صار أبناء المسلمين يقفون الطوابير على سفارات الدول الأجنبية ليأخذوا التأشيرات إلى الخارج، والأطفال يغرقون في البحر في مراكب التهريب، والجمعيات التنصيرية تأخذهم وتنصرهم مقابل الخدمات التي تقدمها لهم. هذه الخلافة. Hasil daripada klaim khilafah yang mereka utarakan tersebut, hasilnya adalah umat Islam di negara-negara itu mereka berbaris mengantri, memohon visa, memohon suaka kepada negara-negara non-muslim untuk melindungi mereka. Kemudian juga datang daripada gerakan-gerakan tansir, kristenisasi ataupun pemurtadan terhadap umat Islam masuk untuk mengambil anak-anak tersebut. Dan juga berapa banyak anak-anak yang tenggelam di lautan ketika melarikan diri dari negeri yang penuh konflik tersebut. Ini yang kamu sebut khilafah Islamiyah. وأي حرية تعبير وحقوق إنسان بقيت لبشر يعيشون في المخيمات على المعونات وهم كانوا أعزة كرام في بلدانهم. Mana gerangan klaim kebebasan, klaim demokrasi, klaim hak asasi manusia yang dulu dijadikan alat untuk memprovokasi massa, namun membuat orang-orang yang termakan tipuan tersebut berakhir tinggal bertahun-tahun di tenda tanpa kehormatan, penuh kesulitan, penuh kesusahan, setelah sebelumnya di negeri mereka tinggal di apartemen, tinggal di gedung-gedung yang bagus, yang mewah, namun mereka terusir tinggal di perkemahan dalam kesusahan dan kesulitan. لهذا أقول لكم عبارة وانتبهوا لها جيدا. Karena itu saya katakan kepada kalian sebuah ucapan, kalian harus sungguh betul-betul berhati-hati. حافظوا على دولتكم. Saya katakan kepada kalian, jaga negara kalian ini, jaga negeri kalian. أنا لا أتكلم عن الحكومة. الحكومة مع احترامي للأخ الوزير اليوم هذه موجودة والرئيس وهذا بكرة سيذهب سيأتي غيره ليس هم من نتحدث عنهم. Saya tidak berbicara tentang pemerintahan. Pemerintahan akan selalu berubah-ubah. Hari ini Bapak Menteri ada bersama kita, Presiden ada di negara kita, akan tetapi di masa depan mungkin ada, mungkin tidak. Saya tidak berbicara tentang pemerintahan, tetapi saya berbicara tentang negeri ini. لكني أقول حافظوا على دولتكم. Saya katakan jaga negeri kalian ini. لا تقبلوا أي خطاب لبس ثوب إسلام، لبس ثوب ليبرالية، لبس ثوب ديمقراطية، لبس ثوب شرقي غربي وهو يحرك في الناس فتنة من شأنها أن تهدم وجود الدولة. Jangan kalian mudah termakan, terprovokasi oleh orang-orang yang mungkin berpakaian putih-putih, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ilmu, kemudian menghasilkan daripada meluluh lantakkan daripada negeri ini. Walaupun ada yang mengatasnamakan demokrati, ataupun mengatasnamakan liberal, ataupun mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan apapun, tetapi memprovokasi massa hingga negeri ini menjadi luluh lantak dan hancur dan terpecah. Al-Imam Al-Mawardi في الأحكام السلطانية يقول إن من مهام ولي الأمر الحاكم
الحفاظ على الكليات الخمس: الدين والنفس، يعني الحياة والعرض والعقل والمال. هذه من مهام الدولة. إذا سقطت الدولة سقطت الخمسة. وانظروا إلى الدول التي عندنا، لا عاد هناك حفاظ على دين، الناس ينصرون ولا يتركون الدين، ولا عاد حفاظ على حياة، القتل هنا وهناك، ولا عاد حفاظ على عقل، وخلاص إيش من عقل بقي؟ يسلب اللب في الفتنة. ولا عاد حفاظ على عرض، الأعراض تنتهك، ولا عاد حفاظ على مال. Imam Mawardi, beliau di dalam kitab beliau tentang hukum-hukum pemerintahan itu beliau mengingatkan bahwasanya peran daripada sebuah negara adalah menjaga 5 daripada hal yang ada di negara tersebut. Apa daripada 5 hal tersebut? Perkara agama, kemudian juga perkara nyawa jiwa mereka, kemudian juga perkara akal, dan perkara kehormatan mereka, dan yang terakhir adalah harta. Jadi yang pertama itu adalah yang pertama adalah agama, kemudian kehidupan, kemudian akal, kemudian juga kehormatan dan harta. Apabila negara tersebut tumbang, maka agama akan hancur pula, kemudian juga harta akan hancur pula, akan habis semuanya, nyawa akan hilang, kemudian pun juga akal, yang bagaimana akal pun juga akan hilang apabila negara hancur, dan kehormatan pun juga akan hilang, dinodai. ومن ذلك الواقع هذا الذي يحصل فيه هذا الاشتعال ما سمعنا من حديث عن وسائل التواصل، هم يسموها الاجتماعي، أنا أحب أسميها وسائل التواصل الشبكي، لأنها هي اللي عطلت التواصل الاجتماعي. الولد وأبوه وإخوانه والأم كل واحد جالس ومع جهاز، أجسامهم مع بعض لكن قلوبهم وعقولهم كل واحد مع جهة ثانية، نسميها التواصل الشبكي. الأخبار التي تنشر هكذا بغير تحقق، الحديث الذي أورده الحبيب جندان بالأمس ونقله الأخ الوزير اليوم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذه تدخل فيها يوم تعمل شير، تعرف شير مشاركة، يوم تعمل نقل للمعلومة لصفحتك تنشرها عندك وأنت ما تحققت منها، أنت آثم في هذه الحالة. إذا كانت المعلومة خاطئة تكون شريك كاذب عند الله سبحانه وتعالى إذا نقلتها قبل أن تتحقق منها. أحيانا معلومة واحدة تنقلها تتسبب في إشعال بلد وأنت ما تشعر. Al-Habib Ali menyebutkan tentang peran daripada media sosial. Sebagaimana tadi pun juga Bapak Menteri Agama, beliau ketika bersama dengan saya di Medan pun juga beliau menukil sebuah hadis yang saya bawakan: kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup seseorang dianggap pendusta dengan memberitakan segala sesuatu yang dia dengar langsung dia beritakan tanpa dia pikir lagi manfaatnya dan kebaikannya di tengah-tengah masyarakat. Maka dengan dia menyebarkan itu, dia adalah sebuah pembohong, memiliki peran besar di dalam kebohongan. Dan media sosial ini sebenarnya bukan ini yang membuat orang menjadi saling terhubung satu sama lain, tidak. Justru saya menamakan ini adalah membuat orang menjadi terkotak-kotak, badan mereka ngumpul di satu tempat tapi masing-masing akalnya sibuk dengan handphonenya dia, dengan media yang dia sedang sibuk bergulat di dalamnya. Walaupun badan terkumpul tetapi hati mereka terpecah-pecah, pikiran mereka terpecah-pecah. Nah, karenanya itu kita mesti bijak di dalam menggunakan media-media tersebut. Jangan gara-gara satu berita kita sebarkan, kita menanggung dosa ribuan atau jutaan karena kebohongan yang kita punya andil di dalam menyebarkannya. Aina nahnu min qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wa fi qira'atin sab'iyyatin fatathabbatu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Di mana gerangan kita dari bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala yang di dalam Al-Quran menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik, orang bejat, membawakan sebuah berita kepada kalian, fatabayanu, cari kejelasannya. Di dalam qiraah yang lain, tathabbatu, hendaknya kalian tetap teguh dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Jangan kalian menjadi goyah dengan apa berita yang disampaikan tersebut, sehingga akibatnya kalian akan menghakimi ataupun akan menghukum sekelompok orang lain gara-gara berita tersebut tanpa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. هذه الشبكة لها حكم الفاسق لأنك لا تستطيع تتحقق تعرف من اللي كتب ومتى كتب وأين بينته وأين دليله. هذه من الفويسقات، أي أن المواقع التي تنشر
لها حكم الفويسقة التي لا تستطيع تتبين الحق من الباطل فيها فلا بد من التثبت. Dan sesungguhnya apa yang ada di media sosial tersebut itu adalah media sosial tersebut itu bagaikan orang-orang fasik. Sebab tidak bisa diteliti kebenaran daripada media tersebut, sehingga apabila disampaikan kepada kita sesuatu yang berkenaan dengan hal itu, kita harus betul cross check betul-betul terlebih dahulu dan dengan bijak, apakah ini pantas disampaikan atau tidak, benar atau tidak. Kita harus jeli, jangan mudah kita terpancing dan turut di dalam andil terhadap kebohongan itu. والنوع الأخير من المتغيرات التي تحيط بكم هي المتغيرات المتعلقة بالأحكام الفقهية الشرعية أو المسائل العقدية، المباحث الجديدة التي تظهر في الفلسفة. في مسائل في الشريعة تقتضي إعادة نظر في الاجتهاد لأنها بنيت على متغيرات، على علل، والحكم يدور مع العلة. وهناك أمور في العقيدة بدأت أسئلة جديدة ما كانت عند أسلافكم بسبب الفلسفات الموجودة، هذه تتطلب من طلبة العلم والعلماء ثم يدلون بها إلى الدعاة الذين يحتكون بالشباب وبغير المسلمين وبالشباب المسلمين أن يكون لديهم قدرة على التعامل مع هذه المسائل المتغيرة. Dan beliau juga Al-Habib Ali mengingatkan ada lagi sesuatu yang berubah-ubah, yakni di dalam hukum-hukum yang ada di zaman sekarang ini, yang mana fikihnya itu pun juga hukumnya berubah-ubah sesuai daripada illahnya yang berubah-ubah, baik di dalam hukum fikihnya, bahkan perubahan tersebut karena perubahan daripada zaman, keadaan ataupun filsafat yang ada di zaman kita sekarang ini, sehingga diperlukan daripada kajian yang baru, pembaharuan untuk menyampaikan hal-hal sesuatu yang dahulu mungkin tidak pernah ada pertanyaan yang semacam itu, baru diajukan sekarang daripada pertanyaan itu. Dan itu pun juga perubahan-perubahan yang perlu kita mendalaminya dan mempelajari daripada hukum-hukum fikih dan keislamannya. Wa khatimatul qawl, كل هذه الأمور على ما فيها من تشويش وعلى ما فيها من شواغل للبال كلها تتضاءل وتصغر وتسهل ويمكن تجاوزها واستيعابها إذا حي القلب بنور الله. صاحب جلسة ولو 5 دقائق 10 دقائق آخر الليل يواظب عليها. إذا هذا عنده اجتماع بالمسؤول الفلاني وهذا عنده اجتماع بفلان، خليك اجتماع ثابت مع رب العزة، أنت داعي نائب عن حبيبه صلى الله عليه وسلم، وقتك مع الله الذي تبث فيه ما عندك إليه فيفيض على قلبك طمأنينة تتبصر بها فيما يحيط بك. Al-Habib Ali beliau mengatakan sebagai penutup daripada ucapan beliau mengingatkan dari apa yang kita sebutkan ini, semua problem, semua masalah dalam nafsu kita, dalam kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, semua problem kita itu akan menjadi kecil, akan menjadi ringan, akan menjadi menguap semuanya dengan duduk kita yang sesaat bersama Allah Subhanahu wa taala, berduaan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana di situ kita curhat kepada Allah. Di situ kita berdua dengan Allah taala, sebagaimana kita meluangkan waktu untuk duduk bersama ada orang penting ini, ada orang penting itu, kita meluangkan waktu untuk rapat duduk bersama mereka. Tidakkah kita luangkan waktu untuk rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan menghidupkan hati kita hidup dengan cahaya dari Allah taala, itu yang akan membuat sirna daripada problem ini. Wa quwwat irtibat biman anta naib anhu fi maidan ad-da'wah. Dan ini memiliki ikatan yang kuat, ya, yang mana engkau merupakan mewakili daripada ajaran yang mulia ini di medan dakwah ilallah. Nasibuk min as-salah alayhi, min at-ta'ashshuq li shama'ilihi, min as-sila bihi, min hadiyihi wa akhlaqihi tabuthha fi man hawalik, mahma kanat khutat syarq aw gharb, kullaha tasqut taht aqdam sayyidina Muhammad. Perkuat hubungan kalian dengan Nabi Muhammad, yang mana kalian di medan dakwah mewakili Nabi Muhammad. Ingat, kalian di medan dakwah bukan mewakili yang lain, mewakili Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pererat hubungan kalian dengan Nabi Muhammad.
makin erat hubungan kalian, problem akan makin kecil dan makin sirna. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في هذا الجمع وأن يجعلنا ممن اصطفاهم لهذا الخير، أن يوفر الحظ من العطاء ومن الرضا ومن الأنس ومن النظر ومن القرب ومن المحبوبية ومن الصلة ومن عوائد عائداتها الباطنة وعائداتها الظاهرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا وجهنا إليك هذه القلوب وقلوبنا مفتقرة إلى نظرة من نظراتك ورحمة من رحماتك وعطفة من عطفاتك تتعطف بها على بواطننا فيصلح منها ما خرب وما فسد ويتنور منها ما أظلم، وتتعطف بها ظواهرنا فتستقيم على الخدمة. يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا، نشكو إليك ما نزل بنا وبالأمة، وإنا إذ نرفع إليك أكف الضراعة راجين منك أن ترفع ما نزل بالأمة. لا نبرئ أنفسنا من أن ما نزل بنا هو مما جنته أيدينا، ولكننا نلوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن تتعطف على أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم اهدي أمة سيدنا محمد، اللهم رد أمة سيدنا محمد إلى مسلك سيدنا محمد، إكراما لسيدنا محمد بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وردنا إليك والمسلمين مردا جميلا. اللهم احفظ هذا البلد، اللهم احفظ أندونيسيا وابسط فيها بسط الخير والنور والأمن والإيمان والهدى والبركة والخير والصلاح والرشاد والإقبال والقبول، وجنبها وأهلها أسباب الأذى والبلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج عن شامنا ويمننا، اللهم فرج عن شامنا ويمننا، اللهم فرج عن شامنا ويمننا وعن العراق وعن ليبيا وعن أفريقيا الوسطى وعن بورما وعن أفغانستان وعن الصومال وعن أهل لا إله إلا الله. اللهم واحفظ المسجد الأقصى وانصر إخوتنا المرابطين في بيت المقدس وأيدهم وخذ بأيديهم واجمع قلوبهم على الحق يا حق. وبارك اللهم في هذا الجمع، وبارك في الفخرية، وبارك في إخوتنا، في أخي جندان وفي أخي أحمد وفي إخوتنا الحاضرين حسن وصادق وجمال وجميعهم الحاضرين. اللهم بارك في الجميع وأنزل البركة على الجميع ونور الجميع وأحسن إلى الجميع. لا تبقي أحد في هذا الجمع إلا وسقيته من كاس ودادك ورقيته في مراتب إمدادك وألحت على قلبه لوائح إسعادك. واجزي عنا شيخنا الحبيب عمر خير الجزاء، وبارك في أخي وزير الأوقاف الذي حضر، بارك اللهم فيه في ظاهر الأمر وخافي، وأعنه على الأمانة التي حملها، ووفق جيش أندونيسيا لما فيه الخير وللقيام بحماية البلاد والعباد وشرطتهم للعدل والإنصاف والقيام بالحق. يا حق يا حق يا حق يا أكرم الأكرمين. واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحقائقها متحققين حسا ومعنى، ظاهرا وباطنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.